नमस्कार आज विशेष रिपोर्ट। नमस्कार मु आज आसी देवेंद्रपुर स्थित साई मंदिर को जो साई मंदिर विख्यात अच्छी सुख्यात भी अच्छी किंतु अवहेलित अच्छी जोटे सरकार नजर खूब कम थी एटर मंदिर खूब साजसज्जा आउ बहुत महकमय अच्छी तेणु आसतु बुझा सर आपन परिचयटा साईराम परिचय सर आप परशुराम स्वाई देवेंद्रपुर साई विहार साई शंकर मंदिर कमिटी कहूँ आज्ञा तेणु आमर दशहरा आसंता 2 तारिख दशहरा दिन बाबा देहत्याग करते प्रोग्राम उपलक्षे सकाल 7टार कलश यात्रा हम प्रत्येक भक्तवृंद को आम अनुरोध करुचु कलश यात्रा बहु संख्यार जोगदे मंदिर कमिटी आसी गोटे गोटे टिकेट संग्रह करनी। अच्छा ये कलश यात्रा केते लोक समागम हुआ 30-40 जन आसती आगु बेसी आसुले बेटी कमी जाइए तेणु समस्त को आम से अनुरोध करुचु बहु संख्यार जोगदे बाबा कर्म योगदान दिंतु। अच्छा तापर कौन अच्छे प्रोग्राम कलश यात्रा पर आपंकर 10टार अभिषेक अभिषेक पर आपंक 1:30 अच्छी प्रसाद सेवन तापर आपंकर संध्या 7टा बेलू आमर पालिंगी यात्रा बाबा बुलवे साही आउ प्लस पालवणी दुर्गा मंडप पर्यटन जाती। अच्छा दिन सारा प्रोग्राम लगी रोचे तेणु समस्त को अनुरोध बहु संख्यार जोगदे बाबा कम। अच्छा सर आपणकर परिचयटा देवे मो ना भावग्राही आचार्य मंदिर को मुझे समय पाइना कि मंदिर प्राय समय आसे मत भल लगे कहीं ठाकुर पाखे बसवाटा खूब विरल आमको से समय भी मिले ना तो मिले ना ठाकुर से सहयोग भी दिखती कहीं ना परिवेश आउ सौंदर्य आने भल भल लोक दरकार से कमिटी तैयारी कमिटी लोक था मोर भी टे अलग कम अच्छे से बेले बेले आसे आठिकार परिवेश मत बहुत भल लगे बहुत सुंदर लगे कहीं ठाकुर पाखे तो सब सुंदर थाए कारण है सब निर्विकार ये मोर खाइबा पीवा ये चिंता न थाए केवल भगवान को चिंता थाए से परिवेशटा बहुत भल लगे आसे आउ प्राय गत वर्ष मुझी बहुत लोक समागम होते बहुत आनंद लगी ए वर्ष भी अनुभव करुँच बाबा को प्रार्थना करुँच आर वर्ष अपेक्षा द्विगुणित लोक ए वर्ष हूँ साईबांकर बाबांकर जिते भक्त अच्छा जिते भल पाती समस्त अनुरोध विनीत अनुरोध साई मंदिर ये देवेंद्रपुर आसी उपस्थित रही ये प्रोग्राम को उपलब्धि करूँ एवं समस्त को जना सांग मानू जनातु समस्त आसतु बाबा पाक आसतु सानिध्य से दिन पा कहीं स्पेसिफिक से गोटे दिन अच्छी जोटा कि बाबांकर शरीर त्याग करते से दिन से शक्ति प्रभावित हुए और जो मैंने उपस्थित था से शक्ति की किसी अवदान पाती तेणु समस्त को विनीत अनुरोध समस्ते सांगसाथी समस्त परिवार आनी बाबा पाखे पहुँचतु और ये जो प्रोग्राम को उपलब्ध करूँ। नमस्कार आज्ञा धन्यवाद आज्ञा आम आज्ञा नमस्कार आपन परिचयटा आज्ञा मुझे विजय कुमार पाढ़ी मुझे कमिटीर जड़े मेम्बर आ मंदिर भी देखाशुना करे मंदिर कथा भी बुझाबुझी करे जो भक्त मैंने भी आसी जेबे भी आसी से मैंने बहुत किछि पाइछन्ति या मुहर आउटा व्याख्या करी हेनी जो मैंने मानसिक कर जहाँ इच्छा कर पूरा होती साही भी गोटे समय एते माने दरिद्र ये थिला वर्तमान समस्ते उन्नति ये अच्छा बाबा ये जब बाबा कृपारू से बहुत उन्नति होती लोकंर मानसिक भी पूरा होती सुरखुरे मंदिर चली समिस्तर पूरा ग्रामवासी ये उद्यम बाबा विषय अधिक कौन कहमी नहीं आपंकर जो प्रोग्राम गोटे अच्छी आम दशहरा अच्छी दशहरा कौन आप कह। हाँ दशहरा प्रोग्राम अच्छी आम 2 तारिख दिन बाबांकर समाधि दिवस से दिन बहुत लोक भी समागम हुए कलश यात्रा भी हुए तो आप बारिपदावासी कौन कहबे या कहमी जे कि समस्ते श्रद्धारे भक्ति जार जहाँ मानसिक अच्छी जहाँ अच्छी से दिन निश्चिंत पूरा हम आपण मैंने बहुत ये आसतु उपस्थित रुहतु कलश यात्रा को पूरा ये करूँ बाबा से पानी गाधाती से दिन बहुत बड़ प्रोग्राम हुए खाइबा पीवा हुए बहुत लोक आसती सबू माने जिते आमर अच्छा बारिपदारे अच्छा भक्त मैंने अच्छा आम समस्त को नवेदन करुचु सादर नवेदन करुचु मंदिर को थे आसतु देखु
ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବା କଥା 2005ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲି ତା ପରରୁ ଆମେ 2016ରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କଲେକ୍ସନ୍ ଫଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ସାଇ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନା କିଛି କରିକିରି ଭଲ ଭାବେ ଉନ୍ନତି କଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିକିରି ମୁଁ ସଚଳ ଭାବେ ଭଲ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଘର ବି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଂସ୍କାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଅଛି ମାନେ ଦଶହରା ଦିନ ଅଛି ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଅଛି ସେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଉତ୍ସବରେ ଆମର ତ ସକାଳ 7ଟା ବେଳୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ 9ରୁ 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତାପରେ ଆମେ 1:30ରୁ କରି ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଆମେ ପାଲକି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପାଲକି ଯାତ୍ରା ଆମ ସାଇ ପ୍ଲାସ୍ ପାଲବଣୀ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଏ ସେଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉ। ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 27 ଆମର ଏଠିକାର ଯେ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାଇ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେ କମିଟିର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାର୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆମର ଦଶହରା ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସକାଳ 7ଟାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଏବଂ 10ଟାରେ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ ଆମର। ଆଉ ତାପରେ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ 1:30ରୁ 2ଟା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ପାଲଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆମ ସାହିରେ ପାଲଙ୍କି ଯାତ୍ରା ବୁଲିକିରି ପାଲବଣୀ ତକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ତକ ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକରେ ସମସ୍ତେ ରହିକିରି ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ବାବାଙ୍କର କର୍ମରେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥାୟୀ ବିହାରର ମନ୍ଦିର କମିଟି ମତଲବ ଆମର ଏଟା ସାଇ ମନ୍ଦିର ବାରିପଦାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସ୍।